नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला हनुमानाचा म्हणजेच मारुतीचा मंत्र सांगणार आहे. हा मंत्र तुम्ही नित्य पठण करा किंवा दर मंगळवारी किंवा शनिवारी 108 वेळा याचा जप करा. तुम्हाला कधी भीती वाटली, तुमच्यावर खूप संकट आलं, तुम्हाला असं वाटलं की या प्रॉब्लेममधनं पण काही मार्ग दिसत नाहीये, अशा वेळी तुम्ही या मंत्राचं पठण करावं. मनातल्या मनात हा मंत्र सतत म्हणावा. त्यामुळे तुमच्या संकटांवर तुम्हाला मात करता येते आणि तुमची भीती ही दूर होते. सुख समृद्धी तुमच्या जीवनात येते, आनंदी आनंद तुमच्या जीवनात येतो. ऐका तर मग हा मंत्र. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. मंडळी, हा आहे रामरक्षेमधील मारुतीरायाचा हनुमानाचा मंत्र. तेव्हा तुम्ही नक्की संकटमोचन करणारा असा हा मंत्र आहे. तुम्ही जरूर म्हणा आणि नित्य पठण असं केलं तर तुम्हाला शक्ती प्राप्त होते. धन्यवाद.